Sorry. Tak boleh. Apa parkir mana no? Pra. So hello guys, welcome back to my YouTube channel. Ini ke Chong football challenge kelami ani pang pai Chong goal post direct so kita dan manto ya. Oke, naronai to lagi ya bain begini Chong break not masalah. Này lên là sao? Bố là Giang Thành. Tao. Giang Thành đó guys, chúng kia nói. Bye bye. Chong kia nói shot tao lên mặc football à? Abo này lên thấy. Goal post tam số lên mà shot tao này. Tao mới खेला. Ro này rồi mà tông nhỉ? Santir Bazar kau ance? Agak dolai ni. Nele nege na. DolaiไปSantir Bazar proses dolai ni. Dolai ni. Agak shower Santir Bazar. Shower kau Santir Bazar. Kan nele na dolai. Sponsor tahu ni nele na. Jong bot tahu le, jadi pele mungkin je show jong nak tahu mungkin ini match tu agak pelan. 15,000 का मैच जो टूर्नामेंट खोल रहे हैं ना नहीं लेगा ना ब्राउन टीम के जोता का या मैच टीम के जोता का ना मत ब्राउन के टीम जोता का ना वो लग अब ब्राउन के जोता का के माफी जोता का के तब में या जो के जोता का या तब में वो ब्राउन प्लेयर जोता का तो प्लेयर रहा वो नहीं लेगा ना जब अन्ना रोसे सिस्टी वाला ना देखो ना सब Santir Bazar में डॉलर पूरा ब्रांड तो नहीं लेने का ना देखो अब tak challenge jangan halak ya. Challenge akhirnya naros hadis pokoknya pe ya naros sama ya terus Nani bro sorry lah. Jangan kau bay Pernah biasa siap. Masa asalkan baru tongkau nak, kalau sama tongkau ada. Sing sekarang kalau kemarin nang macam ni. Nang jangan agar tolak. Arba brown slide cini agar tolak cung. Calo arba berarti. Cini salah nama sih bro. Brown macam ni sana ni ya. Kita balas nak kita ni. Jab jangan cung agar tolak ni mata cung thulai ni. Arba player sama 11 tu 12 sari. 11 player में चौंक थोंलाय नहीं 15,000 फीस के नराव जेनाय ने माला बब्लॉग बनाव खायना